اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب کہہ دو صلی اللہ. درود پاک اتنا بڑا وظیفہ ہے، آدمی درود پاک پڑھے اللہ بن منگیاں سب کچھ عطا کرتے ہیں. اور درود پاک دی اتنی فضیلت ہے کہ جو انسان درود پاک پڑھ لگ پیندا اللہ انہوں مستجاب الدعوات شامل کر لیندہ ہے، جیڑی دعا کردہ اللہ قبول کر لیندہ ہے. درود پاک جدوں علماء کرام حضور دا نام لین یا کہن تاڑے انہوں چھاں درود پاک دی اور میرے کو لکھا لو تاڑیاں جڑیاں چکیاں باندھنے نا تو ہی درود آج تو بعد شروع کر دو. ہاں کی نا ہے دا کریشرہ یہ جڑیاں باندھنے نا کریشرہ چکیاں جو بھی ہے سارا کچھ باندھے نا تسی چھڑو درود پاک شروع کر دو. درود ابراہیمی ہاں درود ابراہیمی پڑھو بند کرائیاں نا او دا اکس ذہن چرا کے نا سورت پڑھو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر یہ پڑھنا شروع کر دو تے انشاءاللہ دنہ چی وہ زیر ہو جائے گا تے تاڑے کام چلن لپن گے. پر شرط مولویوں دی خدمت بہت ہی کرو، یہ کام سدھا ہے. بیٹا بیٹھ جو گیٹ چو نیچے بیٹھ جو پچھلے نظر آئے گا سوچو دروں ہل جی. انہوں رہن دو انہوں کی کہنا چاہتے تسی انہوں کھڑا رہن دو وہ دی جگہ تسی آئے ہو. معزز سامعین حضرات جدوں میں آتا اشارہ کرانا درود پاک دی چھل آنی چاہیے. ہاں درود پاک پڑھنا ذرا سارا وزٹ کر کے آئے فضان. جدوں میں آتا اشارہ کرنا درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ دی قسم اٹھانا ہے جڑے منڈے پیکج لاؤندے نا یہ کدی آج درود والا پیکج پلے بن لڑنا تے قسمیں جیڑی اللہ کو خواہش کرن گے نا انہیں تے موبائلاں تے لب دے نا بیٹھے ہی اللہ مراد پوری کر. اور میریاں پہنا بھی کدی درود پاک والا پیکج شروع کر دینا تے اللہ دی قسم اٹھانا اینا لڑکیاں نو پان واسطے لڑکے مسلیاں تے اپنے متھے کسا اللہ نال اپنا تعلق اینا مضبوط کر لن. ہاں مائی ام سلیم سی نا ابو طلحہ انصاری صحابی کہندا ہے میں تیرنا نکاح کرنا کہندی ہے اور کچھ نہیں چاہیے نہ موبائل چاہیے نہ پیسے چاہیے نہ گڈی چاہیے بس مینو حق مہر چ کلمہ چاہیے. تانوں بھی میں اج اپیل کرنی ہے کہ تسی کسی دی گل تے یقین میں اپنے دوستاں نوں کہاں گا جدوں تانوں کو کہے نا درود نہیں پڑھ دے تے سانوں اینا کو تے حق دے دیا کرو. جج نوں پتہ بھی ہوندا ہے فائل بھی پڑھی ہوندی سنیا بھی ہوندا کیس پھر بھی مجرم نوں پوچھدا ہے ہاں بھئی تو قتل کیتا ہے. جج مجرم نو اینا حق دیندا ہے دوویں وکیل بحث کر چکے ہوندے نے سارا کچھ اوہندا بس بھائی اینو سپائی دا موقع دتا جائے. کہاں بھی تو کہہ سکدا کچھ مجھے کہندا تے میرے بھائیو اسی اکو پنڈ چ رہنے ہاں ساڈا پنڈ سانجا ہے تے اسی اس 104 چ کیوں لڑیے. جڑا تانوں کو گل کرے تے پوچھ لیا کرو. یہ تو بھائی اللہ معاف کرے ہوں سسا نواں دی گل بنی نو نو کسی نے آخیا تیری سس نے انج کیا انہیں پوچھا ہی نہیں انہیں منہ بنا لیا. سس نے آخیا یہ 2-4 دن ہو گئے پتہ نہیں کی ہویا. سس نو کسی نے آخیا تیری جڑی نو ہے نا انہیں انج کیا ہی تھی منہ بنایا انہیں بھی بنا لیا. تو کوئی دنا بندہ ہوں تو پوچھ لینا انہوں بھی تو کرما لیے کی گل پریشان میری ماں نے تینوں کچھ کیا وہ ادو بھی بڑا گرم تو گھر ہی اجڑ جاتا. وہ اپنے گھراں دی گل نہ پوچھیے تے گھر اجڑ جاندے نے جے مولوی دی گل مولویاں کو نہ پوچھیے پنڈ اجڑ جاندے نے. اس واسطے تسی آئیے نہ تمہیں جوڑے نے قسماں اٹھا لیاں نہ دنیا دی انوکھی قسم اٹھا لیے کہندے نے تیرا ماں باپ آیا میں دروازہ نہیں کھولن دینا. بیوی آندی ہے تیرا ماں باپ آیا تے میں دروازہ نہیں کھولن دینا. تمہیں میاں بیوی نے سلام کر لیا میں اپنی جنت واسطے بوا نہیں کھولنا میں اپنے جنت دے دروازے واسطے بوا نہیں کھولنا. اللہ جاندا قدرت مالک دی بچے دا باپ سب تو پہلو آیا لڑکے دا باپ تے مائی دروازے تے آ گئے نے انہیں پتھر دل کرنے ہیں ماں باپ دروازہ کھڑکا کھڑکا گئے جنہوں اوسط ابواب الجنہ جنہوں اللہ نے جنت دا درمیانہ دروازہ کیا ہے
उस बाप लई दरवाजा नहीं खोलिया। पुत्र दे दरवाजे तो बाप रोंदा मुड़ गया है ना। ਇਹਦੀ बेटी भी ना वेख्या। अगला जानता है वो बाप का अपना जी की दिल होएगा। बाप अपने पुत्र के दरवाजे तो वापस मुड़ गया। मां भी मुड़ गई है। थोड़े दिन गुजरे ने लड़की दे मां बाप आ गए ने वेख्या ना बेटी दे दिल नूं बन गई। मां ने दरवाजा खड़काया, बाबल ने आवाज दी है। इस बेटी ने दरवाजा नहीं खोलिया। फिर थोड़े मिनट गुजरते ने, इन्हें अपने खामद वल वेख्या ना रोन लग पई। कहंदा ना कौल करार ते पूरा उतरना में, मैं अपने मापियां लई दरवाजा नहीं खोलिया, हुण तू भी दरवाजा नहीं खोल सकदी। 5 मिनट गुजरे होणगे, तेरे फैसलाबाद दा वाकया ही, तेरे नाल दे हमसाए जिले दा वाकया ही। इन्हें जनाबे आला लड़की ने अपने खामद कोलों हाथ छड़ाया ते दौड़ के मही बाप दा दरवाजा खोले ने। लड़ाई नहीं पाई, इहदे बंदे ने रौला नहीं पाया। इन्हें अपनी बीवी नूं गल नहीं जताई ना, इन्हें अपनी बीवी दे नाल गल नहीं ना कीती। आंदा जी कुदरत मालक दी है। 1 साल तो बाद अल्लाह ने बेटा अता कर दिता। इन्हें खुशी नहीं मनाई। फिर अल्लाह पाक ने दूसरे साल बेटा अता कर दिता। इन्हें खुशी नहीं मनाई। फिर अल्लाह पाक ने तीसरा बेटा अता कर दिता। इन्हें खुशी नहीं मनाई। कुदरत मालक दी है। खामोश नाल 3-4 साल गुजर गए ने। 5वें साल अल्लाह पाक ने बेटी अता कर दी। इन्हें मठियाइयां वंडनियां शुरू कर दित्तियां ने। बरादरी कहंदी है इन्नी देर दा जनाब जी वेख्या है, 3 मुंडियां लई ते खुशी नहीं कीती। अज बेटी पैदा ही मठियाइयां वंड रहा है। आंदा गल वेले दी है, वेले ते दसांगा। इन्हें कीके दी दिन रख लिया ना। बरादरी जमा हो गई। एक पासे बाप बैठा लिया है, एक पासे मां बैठ गई है, एक पासे सस बैठ गई, एक पासे सोड़ा बैठ गया है। अपनी बीवी नूं नाल बैठांदा है, अपनी ढिड दी जम्मी बेटी नूं गल ना लाया। अपनी जोली च लैके बेटी नूं बैठ गया है ना। अपनी बेटी नूं जोली दे अंदर लैके बैठ गया है ना। लैके अपनी बेटी नूं जोली च बैठ के ते वेख के जनाब जी अखां चों आंसू गिर रहे है। आंदा लोगो अज तो सुन लो ध्यान दे नाल, मैं बेटी बड़ी खुशी क्यों कीती है कि किते जमा होने वाले हो। जरा ध्यान करया जे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे प्याओ, कल बड़ी मान वाली है। मानने वालों, मेरे मतनी ताजदार हलीमा दे राजदार दा कलमा बेटा है। कोई ऑडियो भी ना चलती होवे बच्चे प्लीज, है कोई मैक चो ऑडियो ना तकरीर चलती हो। हाँ जी, बाद च बंदा अच्छा नहीं लगता। अर्ज करना चाह रहे हैं ध्यान मेरे वाल, गल बड़ी वड्डी है, मानता जावे। मुबरे सादक नबी नूं मानने वालों बड़ी कीमती बात सी। कहंदा मठियाइयां वंडियां ने, मैं कीके ते तानू बुलाया है। अज तो 4-5 साल पहले आ मेरी बीवी ते मैं कसमां ठा लियां से, असी बाबल दी बुआ नहीं खोलना। मैं अपनी गल ते पक्का रहा, मैं दिल सख्त कर लिया। मैं अपने माई बाप वास्ते दरवाजा ना खोलिया। मेरे बूए तो जन्नत वापस चलेगी, मेरे बूए तो मेरा जन्नत दा दरमियाना दरवाजा वापस चले गया। ते अपनी बेटी नूं चुम्मन लग पिया। अगली गल कहन लगे आदा लोगों मैं गल दिल च रखी, ना बीवी ना लड़ाई की, ना किसे नूं मैं दसिया। मेरे घर बेटा पैदा आया, मैं खुशी ना की। मेरे घर फिर बेटा पैदा आया, मैं खुशी ना की। फिर बेटा पैदा होया, मैं खुशी ना की, क्योंकि मैनू डर लगता सी किते मेरे लिए दरवाजे भी बंद ना हो जावन। दिन रात सोचता रहना सा, मैं पुत्र हो के बाप ली दरवाजा बंद कर दिता है, मैं पुत्र हो के मां ली दरवाजा बंद कर दिता है। मैनू 100% यकीन सी इन्हां पुत्रा ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर देने। आंदा मेरे शरीके वाले हो, मैं अपनी बेटी ते खुश तद होया है, आज मेरा भी दरवाजा खोलन वाली जम पई है। मेरी बीवी ने हाथ छड़ा के
बाबल दा दरवाजा खोल दिता। मैं अपने दिल च गल रखी, बीवी नू ना जताई। अज मैं बरादरी नू दसदा है, अज मेरा दरवाजा खोलण वाली भी जम पई है। पता है जरा तेरे मंजर सामने रखा ना, मेरे वीरा तू भी ध्यान ना सुन लाओ। मेरे वीरा मैं देखिया ना, गल सुन लो, मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है, सफाई नहीं करांगा। मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है, मैं सफाई नहीं करांगा। अल्लाह जानदा मैं एक दिन जलसे तो गया, मेरी बेटी है 5-6 साल दी, कहती है पापा जूता पीछे उतारो। मैं रोन लग पिया ना, मैं क्या बेटा क्यों? कहती है पापा मैंने अभी सफाई की है, मैंने अभी सफाई की है। मैं अपना बैग हथ फड़िया सी, डिग गया मेरे कोल फर्श ते मैं उन्होंने गल ना ला लिया। स्कूल चली सी ते मैं लफज कह दिते तीए मैनू पता वे मैं मकान वेला कर देना, मकान दी सफाई नहीं करावांगा। मैनू पता वे मैं दुकान छड़ देनी है, मैं सफाई नहीं करावांगा। तियां किडियां अनमोल रिश्ता वे, पता भी है बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है। बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दिया ने, नित कमरे साफ कर दिया ने, बाबल दे बिस्तर रोज साफ कर दिया ने, बाबल दियां सीढ़ियां रोज साफ कर दिया ने। तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला। तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला। उच्चा कदी भी नहीं तेरे अगे बोलियां, साडा केड़ा जोर बाबला। जदों चढ़न तियां नू जवानियां, मापे दे तोर बाबला। तियां हुंदियां ने दौलत भगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला। दिल वाला दुखड़ा दिल विच लै जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला। उच्चा कदी भी नहीं बाबल अगे बोलियां, साडा केड़ा जोर बाबला। वाह दुनिया दिया सोहणे रब्बा, एक ही खेड़। इधर तेरी मंजी 104 जनूबी चो कबरां च जानी है, इधर एक खानी भी नाल ही मुक जानी है। अल्लाह जानदा तेरियां बेटियां 10 बजे उठन कोई जुरत नहीं कर सकदा चिड़कन दी, 12 बजे उठे झिड़क नहीं सकदा। इधरों तेरियां मेरियां अखां मीटनियां ने, अगलियां आखना उठ के भांडे मांजिया कर, तेरी बादशाही कबरां च जा सुती है। अज रोंदियां तेरियां जाइयां। मैं कई बार जलसे तो जावां ना ते सुता हुआ ना, तो मेरी बच्ची स्कूल जाए तो अल्लाह पैसे तो माँ को भी मिल सकते, पापा मुझे पैसे चाहिए, तो मैं उन्होंने पैसे दे के घंटा घंटा नहीं सौंदा, कई दफ़ा 2-2 घंटे नींद नहीं। तो ये अज बाप जिंदा है तो जगा लेनी है। इधरों बाप अखा मीड़दा है। मैं 22 साल यतीमी देखी, मेरे तो आधा समझ में कौन ये गल्लां जान सकता है। इधरों बाप अखा मीड़दा है, किसे दरवाजे नू हाथ नहीं लाउण देना, भरजाइयां आखना है उठ के गल करेगा, तुसी सानू सौण भी नहीं देंदियां। तेरी मेरी बादशाही नहीं पिछियां दी तियां दी बादशाही तेरे नाल वध। अज रोंदियां तेरियां जाइयां, घर आ जा अम्मा रानीए। सस्सा भी कसमें पुछ लैंदियां नी मेरियां भैणां ध्यान नाल सुन, औरत जात नूं ते गल नहीं पबदी। तेरे भरावां ने की दिता, परजाइयां की भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड सी मां दे सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोहणे सावां नाल। ओह वेड़ा ते ओह वीरे ओह तेरियां जाइयां ने, तेरे वेड़े विच खेडन वालियां
ہویاں اج پرائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے تیرے ویڑے نو سامبن والیاں اج نبی اج آئیاں نے یہ کتنے انمول رشتے نال سن لو اج روندیاں تیریاں جائیاں ہر آ جا امرانی عیداں تے شبراتاں آئیاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں آئیاں تیریاں کیوں نہیں عیداں آئیاں وکھانی تیریاں عیداں آئیاں کیویں میں اج عید وکھاواں آ جانی میں رانی اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے تیریاں جمیاں ڈولے پیاں ماسیاں پھپھیاں شگناں لائیاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں کیویں تیرے اج شگن ہنڈائیے آ جانی میں جانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے اے ویکھنا اج میں صرف درد تیرے اندر پہلے بٹھا رہا ہیں انہاں پتراں دا ہویا مرنا پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جان ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں سی جمدیاں نو کسے ٹوئے چ نپ دیندا ہو جمدیاں نو کسے نہر چ روڑ دیندا ہو نہ کچھ دینا پیندا نہ لینا پیندا ہو مولانا سرفراز صاحب جان دے نے مولانا عبدالغفور اسری بہت بڑے عالم کتاباں لکھیاں سیالکوٹ دے گجراں والے ایکسیڈنٹ ہویا میں جنازہ پڑھن گیا میں جنازے نہ روما پیا ایک بندہ مینوں ویکھ کے آندا ہے مدنی صاحب اینے مولوی کھڑے بیٹھے نے بکریاں ٹھلیاں پاک نبی نے تے آن کے رون لگ پے جوان حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے حافظ لکھوی صاحب لکھ دینے تفسیر محمدی دے اندر کہہ دینے جوان بیٹیاں نے آندیاں کپڑے دا پھلو پکڑے وے بابل کیوں روئے آندے نے پترو اکھاں جواب دے گیاں نے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں انج کپڑے دا پلو پھڑیا اے بیٹیاں ہنجو صاف کیتے بابلے رول دی کیڑی لوڑ جے پت نہیں تے کی ہویا اسی پت بن کے وکھا دیواں گی میں تینوں نے کہ نیڑے گل سمجھاؤنا ہے تین چھیتی سمجھاؤ 5 انچ دی دیوار 9 انچ دی کرچ دیوار آپ صاحب 9 انچ دی دیوار نال پتر بیٹھے نے کدی پوچھیا نہیں کمرے چ رات اٹھ کے بابل تو مویاں چو کے جیوندیاں چو تے تیاں سرگو دیوں جوراباد بھی آئیاں نے تیاں میاں والی بھی آئیاں نے تے سویرے فون کر دیاں بابل راتی مینوں نیند نہیں آئی میں کیا پوچھا بابل خیر نہ ہے کیوں سویرے اٹھ دیاں فون کر دی بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں تیاں ہی بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا نہیں سے دل کردا چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کہن پوچھے تو کی کردا اے تے مرضی ہاں رب غفار دیاں در اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترسد آئے تو بیٹیاں چاہ دن لائے کتے بیٹیاں داؤ کوئی چاہ رکھ داؤ تو منڈیاں دی میڑ پاہ دن لائے کتے تیاں پتر نال محل دول فضل کرم دے می برساہ دن لائے عرشاں والے اندر گھومے انہاں دے نام و نشان ہو گئے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں دیکھیاں نے میں ویکھیاں نا ویرا تیان کرنا ایتھوں ٹیلی فون آوے تیے پتر تیرا اللہ جاندہ پوت کو پوت ہو جاندے نے تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سام لیں دیاں تیاں ماں پیاں دے جنازے سام لیں دیاں ایتھوں ٹیلی فون آوے تیے تیرا بابل اللہ نو پیارا ہویا ہے ایسر گودا کنہ 5 کلومیٹر اوچھے تے رات 104 چتر پہ دیاں سارے را گڈی چوپاوے تیاں رو دیاں سارے را گڈی چوپاوے تیاں رو دیاں لوکاں نو پوچھنا نہیں پیندا لوگ سمجھ جاندے کسے دی جمی آئی ہے کسے دی مینوں کئی بار بندے پوچھ لیندے جی یہ تیاں بہتا کیوں روندی ہے میں کہا گل سن تیری بادشاہی لٹی جائے تو روویں گا کہ ہسے گا تیاں دی بادشاہی باپ نال
बाप नाल बादशाही है, धीआं दी घर च कौन पुछदा बादशाह, माँ बाप ना बादशाह, माँ बाप नाल मैं कई ना वेख्या वीरो पुत्र ये कई ना जनाजा चौक चाजे वे वीरो परदेस ना सरफराज साहब ताजी इत्थे रखना, पच्चियां पढ़ियां होंदियां ने नजर साहब को मौलवी साहब रखना, मैं मुंह वेखना एडे दर्द ना रोंदियां ने, गलियां दे कख रवा देंदियां ने, पत्थर दे रवा देंदियां, वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा असी उड पुड जाण, वे बाबल तेरना ते साडियां बहारां वादियां सी, तेरना ते साडे पेके वादे सी, तेरे हुंदिया कोई ना पूछे, तेरे बोया सानू कौन पूछे, पर एक मेरी गल याद कर ली, पुत यतीम होवन रोल खोल के भी पल जाते ने, पुत्र यतीम होवन माल्टे तोड़ के भी पल जाते ने, पुत्र यतीम होवन पहाड़ियां तोड़ के भी पल जाते ने, पुत्र यतीम होवन पत्थर ढो के भी पल जाते ने, असल च धीआं यतीम हुंदियां ने जड़ियां भरावां ते बूया दियां मताज हो जांदियां ने, मम्मी बेटियां ला तू ही बेटियां ला, दुआ करया कर रब्बा जे धीआं देवे बूहे उठा के जान दी तौफीक देवी, नहीं ते एक मेरी लिख ला जिदन तेरी सरगोदे च मंजी तुरनी है, उदन एक कहानी भी नाल ही मुक जानी है, तेरियां शहजादियां धीआं तेरे घर दियां मारने रोंदियां, मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदिया, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदिया, मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदिया, अल्लाह जानदा गल जे समझ आवे ते आन दे नाल बड़ी कीमती बात करन लगा वे, मेरे नबी बैतुल्लाह च कुरान अंदा इन्ना अव्वल बैतिम वज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, ओ बेटिया नू बड़ा अपना समझना है, मैं तियां वर्गे भी वेखो प्यार नहीं वेखना, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कुरान कहंदा पिया है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह पाक दे कुरान ने क्या नेकी करने वाले मैं प्यार करना है, नेकी करने वाले मुहब्बत करना है, नेकी दा बदला नेकी रखा है, नेकी करने वाले नू परहेजगारां दियां सभां च लिख देना है। ऐ देख जरा मक्का मुकरमा मेरे नबी ते गंदी ओजरी सुट्टी एक बंदे ने, आओ अजीजा ने मन इमाम लंबी आओ अज नासर मदनी तेरे कि जेड़ा सौ जाए वो कुछ भी वो कर नहीं जोगा, क्योंकि करने वास्ते हर वेले 24 आवर अवेलेबल है, दस्तियाब है, हर वेले अवेलेबल होवे वो एक ही, ना उदा नेटवर्क बिजी, ना जैमर लाउन दी लोड़, ना पैकेज मुकदा है, बोलो ना पुलिसियां बदल दियां, बोलो हैं अनलिमिटेड, बोलो अन वसिया कुर्सी उस समावाती वाला अर्ज, ओनू लिमिट च ले आने वाला जमया ही कोई नहीं कहा। हुण समझ आ गई ना गल, इत्थे शेर ले आना है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद व इज़ा सालका इबादी, गोडे छड़े चल ला मक्खन मेरा चन, मेरे मक्खन
ادھر میرے ال منہ کر کے کیمرے جی جا رہا منہ سارا ادھر میرے ال ویکھو نا میں تمہیں سنا ہے اللہ توجہ میرے گوڈے چڑھ کے بہ مکھن بہ جا تیری کٹنگ بڑی سونی ہے چنا تیرے ابے نو بڑا سواب بنایا تھا حل چلی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ انہیں نہ پیکے فون کیتا نہ سورے فون کیتا ہے نہ وچولے نو گال کڈی ہے بولو نہ پیکے فون کیتا نہ سورے نہ وچولے نو گال کڈی تے نہ تیاں نو آکھیا تہاڈا پیو بڑا انترا ہے بھئی بیٹھ جو کی مسئلہ ہے کہ تو کی کمیٹی نکل آئی دس دو بیٹھ جو گل سنو میں 2 رکے پہنچ گئے میں پڑھ دواں گا پر میرے تھوڑا جا ماسٹر دی گل تے پوری کر لیند ماسٹر صاحب دا گھر نہ پورا انہیں آکھنا میں مولوی گاں سدنا ہی نہیں گا میرا یار اللہ عمر چ برکت فرمائے استاد جی مینوں پلڑیوں لاؤں دین پھر میں نہیں لینا میں تے اج تیرے دل چ بٹھا کے جانی گل سنیا اے بیٹھی ہے مسلے تے نہ پیکیاں دے فون کیتا نہ سوریاں تے رب ہاں کیوں شرمانی ہے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں تینوں مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دے پڑھ لا الہ اس بی بی نے مسلح کو ترشدہ کے بیٹھ انہیں مسلح ڈایا ہے نا انہیں مسلح ڈایا یا توجہ میرے ول اڑا میرے پتر میں تیرنا پیار کرے تھے بے میرا مکھن ادھر آؤ میرے سونیا مکھنا اے مینوں ہاتھ لواویں ذرا تبرک نو اللہ جاندا میرے سونیا مکھنا ادھر نیڑے آ ویلا پھر میں پتر پیار کرا نہ ادھر نیڑے کیمرے والے ذرا ویکھنا میرا سونا مکھن ادھر آ اوے میرے چنا تیری کٹنگ کڑی بہ جا میرا چن اوے میرا تیری کٹنگ کڑی سونی یاتی مانے ہو میرے چنا بہ جا میرے سونے چنا تیری کٹنگ کڑی سونی ہے اللہ انج دیاں کٹیاں سب دیاں کر دے اللہ یاتی مانے اللہ تینوں اپنے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے میں تیرے لیے ادھی رات دعا کردا ہے تہجد دا ویلا ہے عرشاں والیا اس بچے نو دین واسطے قبول کر لے اللہ اس بچے دی کٹنگ اپنے نبی محمد رسول اللہ والی کر دے اللہ اس بچے نو اپنے نبی دے دین واسطے قبول کر لے عرشاں والیا تیرے دین دا مسافر دعا کر دے اے بچہ بڑا سونا ہے ماں نے بڑیاں محبتاں نال تیرے کول منگیا اے منتا مانگ مانگ کے اللہ اس بچے نو ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے جننے میرے پتر بیٹھے نے میں انہاں دا کھانا بھی خیر کھائیں اللہ اس بچے نو اللہ عہدیاں تے پہنچاوے میری تے کوشش انہاں بچیاں دی کٹنگ مصطفیٰ ورگی ہو جے انہاں بچیاں دے بھی رات اور طریقے مصطفیٰ ورگے ہو جن انہاں بچیاں نہیں تے اگے مسجد سامنی ہے انہاں ہی تے جماعتاں کرونی انہاں ہی تے آ کے مسجد تے جلسے کرونے انہاں بچیاں نہیں تے جلسے کرونے نے انہاں ہی تے بچیاں نے مولویاں دیاں خدمتاں کرنی ہے میں تہاڈے بچیاں لی دعا کرنا ہے اللہ اس پنڈ دے سارے بچیاں نو دین دا خادم بنا دے ماں باپ دیاں اکھاں دی اے گل سمجھن والی سی آندی عرشاں والیاں سونیا ربا تینوں وس دے کر اے گل نے روایا سی بی بی آندی سونیا ربا تینوں وس دے کر سونے لگ دے نے عرشاں والیاں حلال چیزاں چ تینوں طلاق نہ پسند تے نال گل کی کیتی قد سمی اللہ قول الذی ٹھائیاں سپارا ہے آندھی عرشاں والے اج مائی کولا جد لچار ہوئی اگے نبی دے گریا زار ہوئی نبی موڑ دیتا بیزار ہوئی اللہ پاک فرماندے نے جبریل جلدی جانا قد سمی اللہ قول الذی جڑی کولا زمین تے بولی 7 آسماناں تو تے اساں سن لئی
ذرا دھیان کریا گل بڑی وڈی ادھر توجہ بڑی سونی گل دسن لگا سا بی بی نے مسلا ڈایا پتہ کی کیا آندی عرشاں والے جے امی عائشہ دا گھر وسا سکدا ہے مائی خولا دا گھر وسا سکدا ہے تے مینوں وی پوت دے کے میرا دوارا وسا سکدا ہے چھیتیاں دی پنڈ کتھے لے کے جاواں گی میرے سونیا ربا میریاں سن لے اے مسلا پہ ماجرنا من النار اللہ مینوں دوزخ دی آگ تو بری کر دینا میرے آوی ایڈی وڈی نائی دوزخ دے نام تو ڈریاں کر بابا جی ابراہیم امیرا ہزاراں نبیاں دے باپ نے اللہ دے نبی فرماندے نے دوزخ اینی خوفناک چیخ مارے گی گوڈیاں دے بل ابراہیم نبی زمین تے گر پے اینی ہولناک آواز ہوئے گی کہ جد الانبیاء ابراہیم گھوڑیاں دے بل زمین تے گئے مینوں دس قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم جدے بارے قرآن کہندا دنیا چاگ ٹھنڈی ہوگی وہ نبی اللہ تو اینا ڈر ساڈیاں نوں اے ہوئی ہے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا ویکھی جائے نہ کر قرآن کہنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے اللہ دے قرآن نے کہا جڑے مومن ہوندے نا وہ ڈر جاندے قرآن سننا خالق نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ما يريد الله أن يتلقى بكلماته ويبتعد من الكافرين ليتلقى ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم اللہ جاندا ہے سورۃ انفال چ نا اللہ پاک نے دسیا ہے جدوں مومناں دے سامنے میرا ذکر کیتا جائے واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے نے واذا تلیت علیہم آیاتہ جدوں میریاں آیاتاں پڑھیاں جان فزاد اللہ نے قرآن چ کہا ہے انہاں دا ایمان بچ ذرا دھیان کریا جے انہیں کنڈیوں دی کھڑکائی ہے جیڑا لیکھاں چ میخ ماردا ایدے خاون نو خواب آیا ایدے جناب جی چلان جہنم ول کٹیا گیا فرشتے لے کے جا رہے ہیں اگے سونی جی بیٹی پریو کھڑی ہے کہندی ہے میں اپنے بابے نو دوزخ نہیں جان کیوں آیا ہے کہندے نے سونیا اے تہاڈے کول آیا میری بیوی دی نبی پاک نو گواہ بنا لا آپ فرماندے نے میں کسے ڈاکو تے ظالم دا گواہ نہیں بن سکدا آج کنے اس پنڈ چ بندے نے جڑے تیاں دا حق پتراں نوں دتی ہوں میرے ویرا جے کسے اینچی چھڈ کے ایک ماچس دی ڈبی بھی پھڑ کے کہتا نا میں پتر نوں دتی تو ماچس دیاں تیلاں منڈیاں نہیں برابر دیاں تے وہ ماچس جان جنم جان واسطے تیرے کافی ایک داتری بندے نے کہتی نا ہارویسٹر یا باغ نو گوڈی کرن والی ربی اے تیری ہے ایک پتر نوں لاڈ نہ دے دیندے نا کئی ماپے جانے نے چھوٹے پتر دی وجہ تو جنم کئی جانے نے وچلے دی وجہ تو کئی جانے نے وڈے دی وجہ تو کیوں جی یہ جی ہو رہا کہ
کئی وڈے نو بہتا دے دیں، کئی وچلے نو تے کئی اچھی بولو پھر ٹلے بولے جے سارے حکیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اہدنو ہوا اقرب للتقوی جیڑا بندہ انصاف کرے گا قیامت نو پریزگاراں دیاں صفاں چ کھڑا ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک انصاف دا فیصلہ